Tuh, malah kok kalau dari nyong kon mengenai dinner gerdo iku nyong sedentane iku malah anu tau lagi batin pada ngelomboni nyong ya. Anu tadi lombo nyong apa ya, malah kanyang lawannya sepi, kanyang merinding apa ya. Ih, sekarang suara apa kayak apa ya. Ih, balik lagi lah, tahu lagi lombe kapan naik.